Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of database system. تو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں فنکشنل ڈپینڈنسی کے بارے میں. یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے ڈیٹا بیس سسٹم میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ واٹ از فنکشنل ڈپینڈنسی. بیسکلی واٹ ڈز وی مین بائی فنکشنل ڈپینڈنسی. اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ فنکشنل ڈپینڈنسی کے ساتھ ریفلیکسو رول کیا ہوتا ہے اور ٹرانزٹیو رول کیا ہوتا ہے سو آن. ٹھیک ہے، سو لیٹ اسٹارٹ. A functional dependency is a set of constraints between two attributes in a relation. Um, Functional dependency says that if two tuples have the same values for attributes a1, a2 till a is n, then those two tuples must have to be same values for attribute b1, b2 till b3 n. بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں فنکشنل ڈپینڈنسی مینس کہ اگر دو ٹپلس کے درمیان سیم ویلیوز ہوں تو وہ آپس میں فنکشنل ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. اگر جو ہے وہ ان کی ویلیوز اور فنکشنل ڈپینڈنسی کا رول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دو ٹپلس کی ویلیوز یعنی کہ a1 a2 ٹل an اگر ویلیوز میچ کرتی ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی b1 b2 ٹل bn جو ہے وہ ویلیوز بھی مسٹ میچ کرنی چاہیے. دیٹ از بیسکلی فنکشنل ڈپینڈنٹ. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ فنکشنل ڈپینڈنسی کو جو ہے وہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے ایرو کے سائن سے، اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے فنکشنالٹی آف وائی. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ ایکس از فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپون وائی. ٹھیک ہے، تو جو ایکس جو فنکشنل ڈپینڈنٹ ہے اس کا ایرو ہے، اس کا سائن ہے ایرو، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ از آلویز ڈپینڈنٹ اپون رائٹ ہینڈ سائڈ. اور جو ہمارے پاس فنکشنل ڈپینڈنسی ہوتی ہے اس میں اگر ایک ویلیو جو ہے وہ a1 a2 ٹل an چاہے ایک مطلب ٹپل فرسٹ ٹپل جو ہے اس کا جتنا بیسکلی جو جتنے بھی آگے ریکٹس ہوں وہ میچ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی b1 جو دوسرا ٹپل ہے اس کے بھی سارے ریکٹس جو ہیں وہ میچ کرنے چاہیے اس کے اندر جتنے بھی ریکٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے b1 b2 ٹل bn کا ورڈ اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہوں وہ بالکل سیم ہوں. تو جب ویلیو سیم ہوں تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دے آر فنکشنلی ڈپینڈنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے if f is a set of functional dependencies then the closure of اس کو اوپن کر لیتے ہیں ایڈٹ پہ تاکہ ایٹ لیسٹ وہ کمپلیٹ شو تو ہو. اچھا، اس کے بعد بات ہو رہی ہے آرمسٹرانگس ایگزیمس کے بارے میں، جس میں ہمارے پاس ہے ریفلیکسو رول، آگمنٹیشن رول اینڈ ٹرانزٹیوٹی رول. تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ بیسکلی یہ کیا کہہ رہے ہیں. اف ایف از اے سیٹ آف فنکشنل ڈپینڈنسیز دین دا کلوجر آف ایف از ڈینوٹیڈ بائی ایف پلس. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایف ایک سیٹ ہے فنکشنل ڈپینڈنسیز کا تو اس کا کلوجر جو ہے وہ ڈینوٹ ہوگا ایف پلس سے. ایف پلس از اے سیٹ آف آل فنکشنل ڈپینڈنسیز لاجیکل implied by F. Armstrong's axioms are a set of rules that are
when applied repeatedly generates a closure of functional dependencies. वही कह रहे हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम के ये जो रूल है इनको जब रिपीटेडली अप्लाई किया जाए तो ये फाइंड आउट करते हैं या ये जनरेट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, जिसमें हम अब आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स के हम लोग तीन रूल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें फर्स्ट रूल है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रूल। If alpha is a set of attributes and beta is a set of alpha, then alpha holds B। रिफ्लेक्सिव रूल हमें ये बताता है कि हमारे पास अगर अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा उन्होंने एक सपोजिटरी नाम लिया है। If alpha is a set of attributes and beta is a set of alpha, अगर वो कह रहे हैं कि अल्फ़ा एक सेट है मतलब एट्रीब्यूट्स का और बीटा जो है वो सबसेट है अल्फ़ा का, देन अल्फ़ा होल्ड्स बीटा। वो इसलिए क्योंकि जो बीटा है वो सबसेट है अल्फ़ा का, दैट मीन्स अल्फ़ा होल्ड्स बीटा। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर एट्रीब्यूट्स का जो सेट है वो अल्फ़ा है और अल्फ़ा का सबसेट जो है वो बीटा है, तो फिर रिफ्लेक्सिव रूल आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स का हमें ये बताता है कि अल्फ़ा होल्ड्स बीटा। उसके बाद हमारे पास जो अगला रूल है दैट इज़ ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल में वो क्या कहते हैं कि इफ़ ए इज़ अ फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन बी, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो एरो का साइन है दैट इज़ बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो इफ़ ए इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन बी होल्स एंड वाई इज़ एट्रीब्यूट सेट, देन ए y dependent upon by also holds। मतलब वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर a इज़ ऑगमेंटेशन रूल जो है वो बेसिकली आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स का हमें ये बताता है कि अगर a फंक्शनली रिप्रेजेंटेड है, फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन है b और b जो है वो एंड y इज़ एट्रीब्यूट सेट और y जो है वो हमारे पास एट्रीब्यूट सेट है, तो फिर ए वाई इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन बी वाई। वो ये कह रहे हैं कि जब a हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन है b, बेसिकली ये कह रहे हैं कि इफ़ a इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन b तो और y जो है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, तो फिर ए वाई, ठीक है, ए आपके पास ए जो है वो ए वाई मतलब एट्रीब्यूट्स को साथ जो है वो उन्होंने ये कहा है ना कि जो ए है वो पहले ऑलरेडी फंक्शनल डिपेंडेंट है बी पे और वाई जो है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। तो फिर इस सूरत में ए वाई इज़ फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन बी वाई, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि that is adding attributes independencies does not change the basic dependencies। उसके बाद जो थर्ड और लास्ट रूल है हमारे पास दैट इज़ अ ट्रांजिटिविटी रूल। सेम एज अ ट्रांजिटिव रूल इन अलजेब्रा, जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में अलजेब्रा में ट्रांजिटिविटी रूल पढ़ा था। डेटाबेस में भी ट्रांजिटिविटी रूल भी वही चीज़ है। वो कह रहे हैं कि सेम एज अ ट्रांजिटिव रूल इन अलजेब्रा, इफ़ ए इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन बी holds and B is functionally dependent upon C holds, then A is directly functionally dependent upon C।
also holds. A is functionally dependent upon B is called as a functional that determines B. बेसिकली आप लोगों ने एक रूल पढ़ा है discrete structures में कि if A is equal to B and B is equal to C then A is directly equal to C. ये ट्रांजिटिविटी रूल है. तो इसी तरीके से अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करें तो इफ़ ए इज़ फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन बी यानी कि इनके एट्रीब्यूट्स जो है वो सेम आ रहे हैं टपल्स के, तो इनकी वैल्यूज जो है वो टपल्स की सेम आ रही हैं. इफ़ ए इज़ फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन बी अगर ये होल्ड हो रहा है और बी इज़ फंक्शन डिपेंडेंट अपॉन सी ये भी होल्ड हो रहा है, तो हमें ट्रांजिटिविटी रूल ये बताता है कि ए इज़ फंक्शनल डिपेंडेंट अपॉन सी डायरेक्टली. ठीक है, ये ट्रांजिटिविटी रूल है. सो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, जो बेसिकली याद करने वाली चीज़ है इसमें. और इसके अलावा आप लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिफ्लेक्सिव रूल, व्हाट इज़ द ट्रांजिटिविटी रूल, व्हाट इज़ द ऑगमेंटेशन रूल. बस दैट्स इट. तो इसके साथ ही हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये छोटा सा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ.